Okay, so this is probably going to be your homework because the marking of the questions took almost a half an hour. So the last thing in this chapter that I want to discuss with you guys is the concept of weightlessness. Dit beteken wanneer gaan iets met massa, ons praat gewoonlik van 'n persoon, op 'n skaal staan en die skaal gaan 0 lees. Gewigloosheid. Weightlessness. Okay, so daar's 'n voorbeeld in julle boeke op bladsy 89. And I'm going to go through this example with you guys to try and explain the concept of weightlessness. Dit is baie keer soos 'n teorievraag. So just make sure that you understand every part of the equations as we go along, then you will be fine. Okay. Die eerste ding wat dit moeilik maak is hulle gaan gewoonlik vir jou vra oor 'n man wat op 'n skaal staan in 'n huisbak in 'n elevator. Now, if someone is standing on a scale, then that's normally calibrated in kilograms, which doesn't help us because we are looking for Newton. Maar ek wil hê julle moet nou gou julle kop skuif maak. Ons gaan werk met kamstige skale wat gekalibreer is in Newton. And then also, you need to imagine the feeling that you get in your stomach when you are standing in a lift. Okay, so sê nou maar hierso is ons huisbak. Okay, hierso is die skaal. Daar is die skaal en hierso staan die mannetjie. Okay. Now, if this lift is just standing still, then it means that the reading on the scale will be exactly equal to the weight of the man. Okay. So we're going to call this R for reading on the scale. Is scale die regte woord? Wel, ek gaan dit nou in Afrikaans sien. Okay. Goed, en dan die ander ding wat julle moet verstaan is dit gaan gelyk wees aan die normaalkrag. That will be equal to the normal force. Why? Because of Newton's third law, saying that if this man is standing on the scale, then in other words, there's a normal force equal to Fg. Okay, so die lesing op die skaal gaan elke keer gelyk wees aan die normaalkrag. En dit gaan ook gelyk wees aan die spanning in die tou. So it will also be equal to tension in this, whatever it is. It probably won't be a rope, a kabel wat die ysbak optrek. Okay, so imagine gou vir jouself, jy staan in 'n ysbak en dit staan stil en aan die volgende oomblik begin dit opwaarts versnel. So it's standing in rest, totally in equilibrium, but then for a few seconds it accelerates upwards. And then it feels like your stomach is being pulled downwards. Dit voel asof jy, terwyl die huisbak opbeweeg, voel dit asof jy platter gedruk word. Ek wil amper sê in die vloer vas. Okay? And then after a while it reaches a constant velocity again, so then it is in equilibrium, so then it's fine. You're moving upwards now and there's no issue. Now you reach the floor where you want to be and suddenly it slows down. So in other words, it's not in equilibrium anymore. En dan voel dit weer vir 'n oomblik vir jou asof jy so half van die vloer afgelig word. Dit voel asof jou liggaam nog wil aanhou boontoe gaan. So die van julle wat ek is baie sensitief vir sulke goeters, dan voel dit asof jou maag hierso amper net hier links van jou longe sit. Okay, so that's the feeling that we're talking about now. That feeling of something isn't right. You are not moving with the stuff as you should be moving. You sort of become lightheaded and stuff like that. So we're going to look at the physics of why this happens. Okay, goed, so as ons gaan sê, hierdie man weeg, die een in julle boek weeg 80 kg. Hy het 'n massa van 80 kg, which means he has a weight of 9,8. En ek gaan nou die hele tyd met dit werk. Newton, okay.
So, hulle begin nie daar nie, maar kom ons begin nou ons in met, hy klim in die huisbak in, en hy staan nou op hierdie skaal, standing on the scale, I still don't know if that's the right word, ek voel nie vir my vir die regte woord is nie, and it's not moving, so the system is in equilibrium, so dis so goed soos jy wat op jou skaal staan in die badkamer, dit lees presies wat jou, wel in daai geval, massa is, maar ons maak nou asof ons skaal gekalibreer is, na gewig toe. So wanneer gaan ons gewigloosheid ervaar? Wanneer die lesing op die skaal 0 Newton is, dan is dit weightlessness. Met ander woorde, vir 'n oomblik het jy dan nie 'n gewig nie. Nie 'n lekker gevoel is nie. Kom nou. Nee. Okay. Goed. So, hier staan hy nou. Nou sê hulle vir jou, bereken die lesing op die skaal as die huisbak opwaarts versnel. Upwards at 2 meters per second squared. En vir alles hierso gaan ek opwaarts as positief vat. Ons gaan so 3 somme doen. Okay, goed. So, daar's 2 kragte wat ek hier met mekaar moet uitbalanseer. Die een is die normaalkrag, wat ons weet gaan gelyk wees aan die lesing. And in the opposite direction, we will have the weight, which is what we want to calculate. Okay. Nou, onthou die lesing op die skaal het ons gesê, gaan presies gelyk wees aan die normaalkrag. Ag, daar kom hy weer terug, dankie tog. Okay, en omdat hy opwaarts beweeg, weet ons F net is nie gelyk aan 0 nie. M times A. Okay, so F net in this case, taking upwards as positive, will be the reading minus Fg. Onthou nou, hierdie normaalkrag is gelyk aan die spanning in die tou wat hom opwaarts trek. Sorry julle, die internet by die huis is amper so stadig soos die by die skool, so as die internet weggaan, dan verloor ek my pen. Okay, internet is terug. So hierdie lesing is wat ons wil uitwerk, minus sy gewig, is gelyk aan sy massa, mal met sy versnelling, which we say is 2, because we picked upwards as 2, upwards is positive, and in this case, we picked, or is accelerating upwards at 2 meters per second. And then you will get the reading on the scale is 944 Newton. Kom nou. Okay, anyway, it's 944 Newton, meaning that it will be bigger than his actual weight. Onthou, sy actual 944 Newton, laat ek gou vinnig neerskryf. Die lesing op die skaal gaan groter wees as wat sy actual gewig is, because he's accelerating upwards. Toch gaan dit weer weg. Accelerating upwards, so in other words, it will be bigger than that. Okay. Technologie sak. Now we're going to do accelerating downwards at 2 meters per second squared, as die rekenaar ons toelaat. So, as ek nou die vryliggaamdiagram gaan trek, beteken dit, ondertoe pyltjie gaan langer wees, as boontoe pyltjie. Okay. So, F net is gelyk aan M mal A. And remember, we're picking upwards as positive. So, F normal. Dan gaan hy weer weg. Kom. Normaalkrag. Hy gaan nou weer terugkom, hoop ek.